sigilen do ni sanga ina ka ka jabarani mandi fle no e RL amba fo ye ko bisimila aw émission mandi kene kan no e RL it musique foli belebele ba amudi aw mafana ante senge ante ngine am continue ka fo oyana na be fe ka aw magere aw artiste la et puis ka kuna fon jonyo soro aw artiste kan Abi ainsi RL Hit Music là chaque samedi à partir de 19h sur votre web TV Rota Lali. Bi ani invité mbe ñoron fe mo do lente mo do mun do nemba do zikirida do men konnana do men chamo fana konnana tuni ante taroja ante kuma janya me kuma di aerema aga représenter et puis ama bismillah plateau sans fait. Ici vous gérez oui bismillah. Alhamdulillah mala tanu inshallah. Bon amaro so mbi ra fo ki barkada ambe ala fo ka ala barkada ka soli kirakan be fo den ko fe émission yi asigira here kele min kono ya rabbi ala ka wulu here kele kono amin amu fa ba lame ya rabbi amani ni ala fe fana ala ka here ka anoyi amin bon ala fo den ko fe me kira fo ansi tunte fo ye kan bo nyene fimbo kan bo la ka ira me bara kuramu na sisan ani projet kuramu mbambulo kanu jensen dianga bo kalama inshallah. Ok, merci beaucoup. Yanga voulait jabi au jaran trop. Donc avant que anga tayroja, ambi je ñogon fe ka isif geribu ka clip kura la je mun titri anga janto geribu la. Luca Production présente. Anga janto geribu la, geribu de mekaga. Anga janto geribu la, geribu de mekaga. Anga janto geribu la, geribu de mekaga. Anga janto kala neuna, geribu de mekaga. Nimena miri geribu la, do bishi sira daula, do bishi arae daula, do bishi suguni kurala, do bishi bolon konona. Anga janto geribu la, geribu de mekaga. Isibu geribu. Garibu isu ye chiye kumabu Dubi si sira daula Kusabu ge wolo bantaya ye Dubi si arayi daula Kusabu ge wolo bantaya ye Dubi si sugoni kurala. On retourne sur le plateau ici au Giribou, un clip pour l'âge. Clip Ninjara Toro. Mais c'est gata là. Elle va do Giribou massa clé nga fengo ne kefoni. Obija. Ngara Giribou massa de 600. Ni Giribou dini follow men ngara Giribou massa. Clipon la bana mo go nyana fina na lasso. D'accord, maintenant ici vous Giribou, on me fait cadeau, on est en fleur, on me fait cadeau, on joue ici vous Giribier, et qui date de hier la donne quoi qui hier faut fleur. C'est pas là. Fisabilillah, isu Giribou mangambola dormo kele mando ba kele mancha. Ne majigi garibu la dunuya fembe frale masa ala la dunuya ala de amfisaya ni nyogoye kaseke isifuye dunuya amba utita sika yala la dunuya kaseke isifuye dunuya isifu garibu ye ande utita sika yala la dunuya kobe frale masa ala la dunuya ala de amfisaya ni nyogoye mogoti ke kara mogoye dunuya Fika teme kalande ya fedi Allah Ikike waraba e dunuya Fika teme garibu ya fedi Mogoti ke alimami e dunuya Fika teme kalande ya fedi Alade ya mfisaya ni nyogwe Duro mati zufati Bon, ne Souf Traoré di garibu Souf Traoré di garibu Ami dom ne ko bi isi gelembe orajuma Bon, me komne anko Jelbugu dumazana D'accord. Ardu Kaira greffé, Inch'Allah. Ok, au fait, ici, vous travaillez et chez Adjumé. Bon, on est bon, on a dit. Et malien fan. On est malien, 100%. Ok, ame wakati mnaiko bibe furla. Oui, bibe furla. Dombe. Dombe. Ok. Ici, vous travaillez di garibu. Ici, vous ibe fait, il sait qu'il dado alaka wala en flébaro et garibu ya ere Adjumé. Bon, donc on est que les garibu féminins. Girbuya doni nyini de doni dilite yala te girbuya ka doni nyini doni te dore corona doni ka yala ku nyini karamo bulu ki kala ire ka ke karamo ko dundo de girbuya. D'accord, maintenant ni ko girbuya e doni kala ne do kurane kala sisan anya ba la girbu ni atakale se ka fo girbu takale no fo subiya saba
dɔw bɛ olu bɛ jɔ gitɔrɔnda de la warimisɛnnin ɲini na dɔw fana bɛ yen olu ye geribu faama yɛrɛ yɛrɛ de ye olu tɛ su kelen yɛrɛ kɛ Mali la olu bɛ voyage ka taa Dubaï ni fɛnw na voilà dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ karamɔgɔ senkɔrɔ olu tɛ taa yɔrɔ si la olu bɛ barika ɲini ni dɔɔnin na dɔw fana bɛ yen olu bɛ zikirida ni fɛnw kɛ n'a fɔ yɛrɛ bɛ ka kɛ cogoya min na donc i bɛ se k'i da don a la k'a walawala geribu ninnu différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. d'accord ne ba o fana diyara n ye kosɛbɛ ko ni ku bonyana bolofaraw bɛ caya tɛ geribuya ye kelen de ye geribuya fila t'a la fiyewu kelen de don an fɛn fɛn filɛ yan an sigilen filɛ yan exemple fitinin dɔrɔn e ma kɛnɛ in sɔrɔ fiyewu fo i ka répétition kalandenya dɔ kɛ fɔlɔ ka formation dɔ k'a la fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sigi mɔgɔ b'i lamɛn e ye geribu de ye o la bɛɛ de bɛ tɛmɛ geribuya fɛ maa cogoyaw de tɛ kelen ye mais kuranna mɔgɔ min bɛ kuranna kalan i bɛ taa sigi i bɛ kuranna dɔɔni ɲini pour que ka mɔgɔw waaju ala ka sira kan a bɛ fɔ o de ma garibu n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a la o tɔgɔ wɛrɛ b'a la o ni ne ye ekɔliden sisan n bɛ taa kalan n bɛ taa ekɔliso la a bɛ fɔ ko n ye élève de ye o ye geribuya de ye mais a fɔcogo de tɛ kelen ye caméraman filɛ nin ye a bɛ k'an filmer sisan a tɛmɛna apprentillage de fɛ a tun bɛ filiw de cɛ fɔlɔ a karamɔgɔ nɔfɛ mais sisan a yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye sisan a yɛrɛ bɛ mɔgɔ filmer o de kama n tɛ geribuya kelen de don ka dɔnni ɲini karamɔgɔ fɛ ka barika ɲini a k'i kalan don dɔ i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka mɔgɔw kalan kuranna na o de ye geribuya ye. a bɛ fɔ o de ma geribuya. voilà. d'accord o faamuyara faamuyali sɔrɔla o la donc an bɛ fɛ k'a dɔn i si fo ye geribuya daminɛ depuis i san joli an bɛ don min na i ko bi est-ce que i bɛ ka geribuya kɛ halisa. bon n bɛ ka geribuya kɛ halisa mais ani kunun ta de tɛ kelen ye parce que kunun n tun bɛ palan ta n kalandenna n fa tun ye n bila ka taa Côte d'Ivoire n taara kalan kɛ karamɔgɔkɛ dɔ bolo a tɔgɔ ye ko Nabila Sɔlu n tun bɛ yala la parce que kalandenw tun ka ca bolo an bɛ mɔgɔ 100 mɔgɔ 50 bɔ bon dumuni a kelen tun tɛ se k'an satisfait dumuni na u bɛ dumuni fitinin di aw ma a bɛ dɔɔni dun a bɛ bɔ k'aw dafa kɛnɛ ma bon ne tun y'o kɛ Burkina n y'o kɛ Côte d'Ivoire mais bi ne tɛ ko mais o y'a sɔrɔ n k'a kɛ ka sɔrɔ n ka dɔgɔ de mais bi ne bɛ zikiri de da n bɛ balo o de la mɔgɔw bɛ n ta concert la mɔgɔw bɛ n wele ɲɛnajɛw la n bɛ kasetu bɔ ka mɔgɔw bɛ n dɛmɛ ne bɛ balo o de la bi. O kama différence b'a ni kunun ta cɛ. ok maintenant i ko i ye kasetu bɔ i bɛ concert kɛ an bɛ wagati min na i ko sisan album b'i bolo. album bɛ n bolo album 2 bɛ n bolo. d'accord ni wagati in na sisan nɔ programme jumɛn bɛ i bolo yali concert dɔ programmelen b'i bolo ou bien n'a sɔrɔ activité wɛrɛ min b'i bolo i bɛ se k'i da don o la. bon an filɛ période min kɔnɔ i b'a dɔn an ye garibu minnu ye anw bɛ kasetuw bɔ wagatiw de fɛ. ni sunkalo k'a bɛ si dɔrɔn an bɛ cassette de bɔ pour que ka silamɛw ɲɛnajɛ parce que an ka baara sulen don puis les musiques religieuses parce que kira ka avènement ba minnu bɛ yen kalo kɔnɔ silamɛw ka kaloba minnu bɛ yen anw b'a essayer ka fɛn dɔw k'o kɔnɔ u kana tɛmɛ mɔgɔw ɲin'a ma ala ka kalobaw kana tɛmɛ bon an bɛ ka don période min kɔnɔ sisan o ye mawuludi de ye mawuludi sera ka ban an bɛ ka don période kɔnɔ n ye dɔnkiliw de labɛn garibuya mawuludi kan ka dɔnkiliw labɛn garibuw kan ka dɔnkiliw labɛn pour que mawuludikɛlaw bɛ se k'o ɲɛnajɛ ni kira fasa dumanw ye cogo min na mawuludu kalo kɔnɔ o labɛnw de bɛ n bolo nin kalo la ka bɔ ka bɛn mawuludu ma inchallah. ala k'o la an y'i ka clipu min lajɛ avant que an ka don sujet kɔnɔna na clipu in na npogotiginin dɔw b'a la u bɛ ka dɔn kɛ cogo min na est-ce que a tɛ ka bɔ zikiri cadre kɔnɔ. non ok d'accord bon bɛɛ n'i ka faamuya bɛ i y'a fɔ cogo min na ne fana y'a dilan n b'a dilan kun fɛ. ne bɛ yɔrɔ min na sisan karamɔgɔ de bɛ ne na réalisateur baw bɛ na i komi ni ye initiative min ta n bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔw la k'a jira u la a y'a lajɛ ni défaut b'a la fɔlɔ an ka sɔrɔ k'a lancer an ka sɔrɔ k'a labɔ bon musow yɛrɛ dama de bɛ ka dɔn kɛ musow yɛrɛ dama o de bɛ ka dɔn kɛ u bɛ ka dɔn kɛ ni hijabu fana ye u bɛ ka pa minnu bɔ k'a bɔ ɲɔgɔn fɛ pour que ka musique ɲa cɛ ɲagamulen t'o la u yɛrɛ dama de bɛ k'a dɔn kɛ. mais yɛlɛma dɔɔni bɛ ani an ka zikiri dɔn kɛcogo ninnu na parce que u bɛ kari-kari minnu ni panpani minnu na or an ka fɔlɔ zikiri ninnu tun mana kara i tun b'a ye kunkolonin tun bɛ kɛ tan tɔ dɔrɔn. ouais mais c'est zikiri moderne. ah d'accord. bon e ye min fɔ voilà différence b'u cɛ mais dɔn yɛrɛ tɛ haramu ye dɔnjugukɛ de man ɲi. ok mais tagabolow de don komi mɔgɔw bɛnnen t'a kan bon anw bɛ sira min kan dɔn yɛrɛ tɛ haramu ye fɔlɔ mais dɔnjugukɛ ka fini lankolon don ani ka dɔn pas du modèle dɔ bɔ min man ka kɛ cɛ dɔ jɔlen n'i kɔfɛ i ni cɛ kalasilen don ɲɔgɔn na ça c'est. e yɛrɛ bolo i si fo gɛrɛ jumɛn ye dɔnjugu ye. bon o de ye dɔnjugu ye
cɛ ni muso ka nɔrɔ ɲɔgɔn na han I muso tɛ walimuso de don bon yana ka tila o la a bɛ se ka hakilina wɛrɛ jigin aw fila bɛɛ kɔnɔ o bɛ na ni cɛnni ye ok mais est ce que a tɛ dépend I bɛ k'a tigi minɛ ni hakilina mun de wa non hakilina yɛrɛ sitana de bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a hakilina t'i kɔnɔ hali n'a hakilina t'i kɔnɔ a bɛ se ka k'a bɛ na quoi bon fɛn fɛn bɛ na ni fɛn dɔ ye min man ɲi o fɔra k'an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la k'an k'an yɛrɛ janya ka bɔ jɛnɛya ma o kɔrɔ bon ni n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na tan o de ye tasuma ye kɔrɔfuga ni tasuma ma ɲi ɲɔgɔn kɔrɔ a mɛn o mɛn hakilina dɔ bɛ n'a ma na e la a bɛ n'ale la quoi parce que mɔgɔ I b'i yɛrɛ dɔn I tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn quoi c'est ça dɔnkɛ de ye n'o tɛ ni muso yɛrɛ dama y'u fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ nisɔndiya bɛ silamɛya kɔnɔ aw yɛrɛ dama b'a ka dɔn kɛ a bɛ tɛgɛrɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ pan c'est bon u b'a filmer yɛrɛ c'est bon c'est joli à voir I cɛ min ne tɛ fɛ ka muso dɔnkɛtɔ ye mun b'i bila k'o filɛ I b'o to yen de o tɛ kasara la o muso yɛrɛ dama de don dɔnkɛlaw fana b'o ka dɔn kɛ e kun ye silamɛ ye mun bɛ t'e bila o lajɛli la k'i bɛ taa fɛ e taabolo t'o ye o ni taabolo tɛ fɛn min I b'o to yen de kuntilenna ye min ye I bɛ ɲɛsin o de ma o ninnu dɔnnen don fura tan I bɛ fili ka t'i don dɔ ka milieu kɔnɔ ka sɔrɔ I man ka don I dɔrɔn de inchallah d'accord ok ici fu Garibu I ka nin réponse bɛ taga ni an ye an ka rubrique news kɔnɔna na ni o de ye an filɛbagaw ka u kunnafoniya artistes ka vie quotidienne kan mun ni mun bɛ kɛ u ka vie kɔnɔna na par journée même toute cette une fɛn fɛn kɛra dɔrɔn olu bɛɛ de bɛ lase rubrique news kɔnɔna na ale bɛ d'accord là ale bɛna présenter a ye an balimakɛ Amadi Konate de fɛ an ka jɛ an ka Amadi Konate lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique news de RL Hit Music. C'est le moment de tout savoir sur le quotidien de vos artistes. Nous commençons d'abord par présenter nos condoléances à l'artiste malien Ibawan suite au décès de sa chère maman, Alaga Hinala Kadaros Maya. C'est à cette occasion que l'on a vu défiler plusieurs personnalités de la musique malienne, telles que Gaspi, Keji. La grosse surprise a été la présence de Sidiki Diabaté auprès du Gladia dans ces moments difficiles. Est-ce un début de réconciliation entre les deux artistes? Nous l'espérons vraiment. Pour rappel, les deux artistes ne s'entendaient pas depuis un long moment. Passons maintenant au torchon brûlant. Avec cette garde à vue de l'artiste chanteur Feza, pensionnaire du label Jagelia Music. Elle avait été interpellée par le parquet de la commune 4 du district de Bamako pour avoir tenu des propos insolites dans sa chanson intitulée Wadada. L'artiste chante, je cite, Non. Cette histoire de Feza a fait sortir plusieurs artistes et vidéastes de leur gond pour soutenir la liberté d'expression. C'était tout pour la rubrique news de RL Hit Music. Ciao, ciao. Merci beaucoup Amadi Konate. Ambi segna na plateau sans fait. Ici faut une main blur mama ta wore mai. Iko ko botini munu bega donke ika clipping konnana. Iko ko ubega panini karkarni ni jenge munu ke ko slamia ma ko. Donc ambi fait ka don slamia ere don subiya jumeni laini. Okay. Bon slamia don subiya mi laini te don subiya tuka te dore. Muso ki bla sutra la, ki bla hijabu la. Don fɛn ka di ye o k'i ka so kɔnɔ min man kɛ jɔlɔngolo bɔ dɔn ye ne bɛ ka dɔn kɛ ka n forme de yira mɔgɔw la n bɛ ka dɔn kɛ pour que cɛw de ka lite nɔfɛ o dɔn fana bɛ yen o an bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ ɲɛ bɛ ko la. Ici fo clip yi ne ni an filɛbaga bɛɛ jɛra k'a lajɛ bogotigini minnu b'a kɔnɔ u bɛ ka dɔn minnu kɛ fini minnu b'u la ne bɛ ka silamɛya ka muso sutura ni fini minnu fɔ dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Non programme i bɛ ka dɔn kɛ k'i forme yira u bɛ ka dɔn min kɛ ne yɛrɛ bolo an ɲɛ b'o forme la o tigɛ tugunin bɛ kɛ. Non o tigɛ tugunin kɛ e de bɛ ɲɛ b'o la les grands journalistes n'o tɛ n bɛ min f'i ye o bɛ programme de la olu ma dabɔ a kama k'a kɛ programme ingénieur dɔ de bɛ yen min b'a fɔ a ka jɛ a k'a kɛ tan mais cɛ muso dɔ b'o ta kɛ de k'a kɛ pour que n bɛ cɛw yɛrɛ attirer n bɛ cɛw gosi u hakili la mais n'i ye lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ninnu bɛ clip ɲa de ɲini na u t'u yɛrɛ yira ɲini na quoi u bɛ fɛ ka clip ɲa de yira ani fɔ programme min b'u bɛ ka kɛ u b'o k'o de sankɔrɔta ni u ka lamagali ye parce que diinɛ ye ŋaniya de ye. Ici fu yɛrɛ ko lamagali. Voilà o lamagali min kɛ wali dɔn tona albadrula yɛrɛ bɛ arabu musow ye u b'o k'o dɔn kɛ f'u bɛ pan ka taa yan fɛ u bɛ pan ka taa yan fɛ mais anw fɛ yan seri bɔ kun kan seri ta ka yɛlɛma tan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka bijou ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn na dɔn na o de ye haramu ye
ne de y'a fɔ wulibali ye de ye i ni muso ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o zugu ah non silamɛya t'a fɛ i ni muso bɛ se ka zugu dɔn don kelen farafasiya o zugu o de ye harabe silamɛya non o ma yɛrɛ de muso ka pan ka wolo o ye haramu de ye mako ka birika muso ka birika dɔn kɛ cɛ wɛrɛ ka jɔ kɔfɛ o haramu de ye direct wajulu don an b'a fɔ d'accord e se k'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna k'i fitininama ma mako ka dɔn ne fitininama bon yɔrɔ yɔrɔ temps passé bɛ yen mɔgɔw bɛ don ko dɔw la i bɛ bɔ o la i bɛ na silamɛya kɔnɔ jogo dafalen bɛ k'i la bon bi alhamdulilayi an ye Hayidara ka kalandenw ye an kɔni bɔra a la an tun bɛ fɛn fɛn kɛ denmisɛnnin a bɛ se ka kɛ ne bɛ ko dɔ kɛ ka sɔrɔ n t'a dɔn mais a bɛ se ka e ye min fɔ sisan ne hakili t'a la k'a fɔ ko ne y'a kɛ mais ni n ko n ma kɛ i b'a sɔrɔ n hakili tɛmɛna kan n lamɔna cogo dɔ la n bɔra kadira dɔ kɔnɔ ka na kadira dɔ kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ hakili t'a la mais bi kɔni anw bɔra a la anw t'a kɛ bi n bɛ kuma ni bi ye quoi n ka a tɛ nɔgɔya dɛ fɛn question fɛn fɛn ka di i ye ne ɲininka n b'i jaabi problème pose t'a la Isifu i ko i bɛ Hayidara kɔ nin wagati in na kuma misɛnmisɛnnin caman bɛ o ko in na n bɛ Hayidara kɔ nin wagati in na an b'a ye zikiridala dɔw b'a fɔ ko olu bɛ Hayidara kɔ ko depuis u wolo ka se fo bi ma k'u ma jɛnɛya kɛ u ma tɛmɛ sira fɛ u t'a kalama donc maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn yali ni Hayidara ka élément minnu b'a fɔ n bɛ Hayidara kɔ n bɛ Hayidara kɔ olu bɛɛ ye kumakan de ye nin wa ou bien ale kelen kumakan est ce que Isifu e fana a kumakan ye nin kelen d'accord bon ni mɔgɔ bɛ kuma n'i yɛrɛ ka danaya de ye ni hakili bi i yɛrɛ la depuis i wolola don min na parce que mɔgɔ i ma ko dɔn i bɛ se ka ko dɔ kɛ o a bɛ se ka ko dɔ kɛ k'i sɔrɔ i ma ko dɔn i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ bɔ o domaine kɔnɔ i bɛ na domaine wɛrɛ kɔnɔ i bɛ balikuya ka don silamɛya yɛrɛ bɛ wajibiya fɛn mun ɲini i fɛ i balikuyalen i bɛ sɔrɔ ka bɔ kow kalama e m'a ye kuma dɔw b'a fɔ ka na denmisɛnnin bugɔ a y'a bagabaga a ka seli a y'a bagabaga mɔgɔ bɛ gradi sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma balikuya ka don silamɛya kɔnɔ i bɛ ko dɔw kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ hali n'i ye juruna ko k'a tɛ sɛbɛn parce que i ma balikuya mais i balikuyalen don ka don silamɛya kɔnɔ ka dɔ sɔrɔ a sera baliku ye muso kan ka d'a ma sisan a yɛrɛ bɔra ko kalama n'i ye fɛn fɛn ko kɔnɔ silamɛya b'a jira hali n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu ta bon ni hakili b'o bɛɛ la ka fɔ n ma deli k'a kɛ pourquoi i t'a fɔ donc Isifu fana ko a ma deli ka kɛ quoi non bon ne bɛ yɔrɔ min na ne m'a fɔ n ma deli ka kɛ mais ne tɛ jɛn n'a kɛla ye Isifu kuma ma jaabi ne tɛ jɛn n'a kɛla ye fɛn bɛ fɛn k'a fɛ i b'a jaabi awɔ problème foyi t'a la ni ma jaabi ka Isifu i y'a kɛ wa i ma kɛ ne m'a kɛ n delila ka jɛn n'a kɛ n ma deli k'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma ka dama tɛmɛ n'o ne hakili t'a la ka fɔ ne jɛn n'a kɛ ne hakili t'a la o b'a jira ko n ma deli k'a kɛ de jaabi ɲɛna oui donc Isifu ma deli k'a kɛ ne hakili t'a la n ma deli k'a kɛ an y'a faamuya Isifu e donna Hayidara tɔn na depuis wagati jumɛn bon ne ye baya kɛ a mɛnna dɔɔni mais ka baya yɛrɛ kɛ Hayidara yɛrɛ bolo sisan o tɛ tɛmɛ kalo 4 kalo 5 kan kalo 4 kalo 5 ka baya kɛ Hayidara yɛrɛ bolo parce que i bɛ se ka baya kɛ ka sɔrɔ i ma baya kɛ Shekuba yɛrɛ bolo parce que n'i m'a yɛrɛ lasɔrɔ k'a kɛ mais a bɛ se ka kɛ n'i y'a yɛrɛ lasɔrɔ i b'a kurakuraya n'o tɛ n'i bɛ fɛ baya kɛ ne mɔgɔ dɔ bɛ yen sa élément dɔ bɛ yen a ye baya kɛ ka tɛmɛ muso dɔ y'a kɛ cɛ dɔ y'a kɛ i bɛ gɛrɛ o la u b'a lajɛ yɔrɔ d'i ma o kɔrɔ de ye ale ka kɛ seere ye dɔrɔn k'i y'a kɛ n'o tɛ i yɛrɛ n'i y'a kɛ ni i yɛrɛ kun na baya b'i ni ala cɛ o mais anw b'a ɲini de dɔrɔn tɔn b'a ɲini fana i ka seere dɔ ɲini i yɛrɛ la diɲɛ na seere ka ɲi diɲɛ ko bɛɛ la inshallah Isifu an bɛ zikiridala caman ye u bɛ bɔ télé ni fɛnw na u b'a fɔ k'u bɛ Hayidara tɔn na télé dɔrɔn tɛ u bɛ wuli u bɛ taa dɛmɛ ni fɛnw ɲini yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ Hayidara tɔn na kuma jumɛn b'i bolo o la d'accord mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nkalon tigɛ k'a fɔ i bɛ Hayidara tɔn na ka sɔrɔ i taara lahara kiti b'a la diɲɛ fana na ala b'i haraki parce que sidukɛ in a y'a kɔnɔna diya bɛɛ ye alors mais mun de b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko alors ni karisa in de bɛ Hayidara tɔn na yɛrɛ yɛrɛ nin t'a la yɛrɛ yɛrɛ différence jumɛn bɛ mun b'a yira mɔgɔw la bon a bɛ dɔn ni jogo de ye ani ba y'a layidu wɔɔrɔ quoi i ye layidu wɔɔrɔ min ta ne m'a fɔ n ko ni ba y'a kɛ yan bon tout le temps dɔrɔn n sigiyɔrɔ 10 sigiko 10 dɔrɔn n b'a yira de n ye ba y'a kɛla de ye i b'a dɔn jogo fɛ i b'a dɔn jogo fɛ ni ne n'i jɛra i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ nin tɛ don gasi la quoi a janbe diinɛ b'a bolo quoi i bɛ sin k'a dɔn dɔrɔn ko diinɛ bɛ karisa bolo parce que mi fɛn fɛn man di ye n t'a ɲini a ta k'i sɛgɛrɛ quoi sigi la bon i yɛrɛ ka jateminɛ bɛna dɔn n'i ye ɲininka fana n b'a f'i ye wa a ka ca ala fɛ i bɛ ka Hayidara ka wajuliw lamɛn ou bien i bɛ n y'a ka mawuluw kɛyɔrɔ la ou bien i bɛ a ka kuma sɔrɔ n da kuma bɛɛ ou bien i b'a ka fini sɔrɔ n na olu taamasiyɛnw bɛɛ b'a jira k'a fɔ k'i baya kalanden dɔ ye alors o taamasiyɛn fanga ka dɔgɔ kojugu parce que ne bɛ se ka wuli bi dɔrɔn ka Hayidara ka fini don k'a fɔ mɔgɔw ye n ye baya kɛ
mais ça idara ko mala metan or objectif yɛrɛ la idara yɛrɛ ta kɔnɔ mais fɛn ɲini dɔrɔn de la donc idara aw mun ya idara ka élément aw ye baya kɛ a b'a ka diinɛ la aw bɛna précaution jumɛn ta o ko in na parce que kuma daminɛ n y'a fɔ i ye ko jogo ani i ka karamɔgɔ a k'i cogo diinɛ b'i bolo cogo min na ani jogo n k'a bɛ dɔn o fɛ mais n tila ka fansi wɛrɛ de di a ka wajulu lamɛn u b'a fɔ nin ka Haidara ko ka bon dɛ ko nin Haidara fɛn de i b'a dɔn olu fɛ mais a bɛ dɔn jogo yɛrɛ de la k'a fɔ ko nin ye bayakɛla ye bon an bɛ précaution min ta ni i ye suruku ba guru biri suruku kan k'i bɛna fɛɛrɛ k'i bɛna ala ka diinɛ mɔgɔw mako sa i bɛ ka Haidara tɔgɔ tiɲɛ a tɛmɛ mɔgɔ dɔw y'a kɔrɔbɔ ka tɛmɛ a labanna cogo min olu y'a ye n'i tɛ tɔnden ɲuman yɛrɛ ye a ma kan Haidara kɔni b'a ka ca banna si u ka ca ni tɔnden yɛrɛ o mais Haidara fɛn min tɛ tɔn na u ka ca banna si u b'a Haidara lamɛn a ka ko ka d'u ye u bɛ baara kɛ n'a kumakanw ye a b'u nafa k'a sɔrɔ u tɛ tɔn kɔnɔ tɔn n'a diyara i ye de bɛ don n'i ma don fana baasi t'i la Haidara kɔni k'i yɛrɛ lafiya ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don tɔn na u bɛ se ka kɛ o bɛ yen. alors ɲininkali dɔ bɛ yen je sais pas n'a sɔrɔ i bɛ se k'a jaabi ka ɲɛ mais quand même b'a poser la k'a lajɛ espérons k'i bɛ se k'a jaabi Haidara minnu bɛ Haidara kɔ caman kumakan de ye ko baya de ye silamɛya ye baya donkan ye silamɛya donkan ye baya ye voilà donc est ce que e yɛrɛ ka faamuyali o cogo kelen fana yan. ouais bon ne dalen ninnu karamɔgɔ la parce que ko bɛɛ ye danaya de ye. donc kuma in ye Haidara ka kumakan de. ayi non a bɛ kuranɛ de kɔnɔ. donc a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ko silamɛya donkan ye baya ye. voilà a kuma fɔ mɔgɔw ye ko parce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais karamɔgɔw ma appliquer ka yira silamɛya donkan de ye baya ye caman tɛmɛn'a kan Haidara de y'a labɔ ka fɔ silamɛya donkan baya de don baya layidu 6 bon ne fana y'o mɛn a da ne dara la n y'a kɛ. d'accord donc faamuyali la sisan nɔ ni e mɔgɔ ma baya layidu 6 ta dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ k'i ye silamɛ. bon karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'i ma baya layidu 6 ta a ma fɔ i tɛ silamɛ ye dɛ a ko silamɛya donkan y'o de ye voilà don silamɛya mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ don silamɛ ka sɔrɔ i ma deli ka seli mɔgɔ don alijinɛ ka sɔrɔ i ma deli ka seli o. d'accord mais différence jumɛn b'a la ni donkan de don ni i ma don mun na i t'o la i tɛ se k'i yɛrɛ wele o tɔgɔ la. mais ala ka ni yɛrɛ bila ala place la i bɛ ko caman tiɲɛ ala ko k'o fɔ k'ale bɛ yɛlɛmali kɛ diɲɛ ko ko ka di ale ala ye ale ala de b'o kɛ n delila ka f'i ye silamɛya donkan ye layidu 6 de ye mais ni mɔgɔ dɔw donna alijinɛ na an y'o mɛn ka sɔrɔ u b'a ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ o da la. voilà bon n'o bɛ ko la ka ban n'i dala mun na i b'o minɛ dɔw ko la ilaha illallah o de ye silamɛya donkan ye dɔw ko baya don ne ni e ani karisa mun bɛ k'an lajɛ ni min diyara e ye dɔrɔn e k'o pratiquer o de hakilina minɛ i dara o de la o de ye ka danaya ye lahara don i bɛ juger n'o fana de ye ne dara baya la ne y'a kɛ o de kɛ silamɛya donkan ye e dara la ilaha illallah la e y'o kɛ kɛlɛ t'a la foyi t'a la woyo t'a la. d'accord diinɛ ye nin yɛrɛ de ye k'a dayɛlɛ aw ka hakilinaw ta nkalonitigi ni cantigi n'o kumana ala bɛ hakilitigi dɔw di can bɛ nin bolo nin ta ye can ye nin ta ye nkalon ye min diyara i ye i b'o ta c'est comme ça. d'accord maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn i ni artiste tɔw ka collaboration bɛ cogo di zikirida la ou bien artiste genre wɛrɛ ninnu kan bon ne ni artistes bɛɛ ka di bi yɔrɔ minnu bɛɛ b'u wele an ka giribukɛ parce que ne ye giribu palan de ta n bɛ giribuw ka hakɛ ɲini ka d'u ma parce que ne yɛrɛ ye giribuya kɛ n ye sɛgɛn ni tɔɔrɔ min ye giribuya la n bɛ giribuw défend ni kumakan ye bon ne sera artiste ba fɛn fɛn ma o bɛɛ ye wari bɔ ka di yan ka tila ka dugawu kɛ ko ne mako b'o la ka daminɛ zikirida la tɛ yen a artiste tɛ yen ko fɛn furukufuruku bɛ ne ni min cɛ ne ko ka di o bɛɛ ye o bɛɛ fana ka di ne ye. ok i ko k'i bɛ giribuw défend i bɛ giribuw ka hakɛ ɲini maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn ici fo e bɛ mun kɛ giribu denmisɛnninw ye minnu bɛ jɔ gitɔrɔnda la misère bɛ ye minnu yɛrɛ ɲɛ kan de e ici fo bɛ ka mun k'u ye bi. bon hali sunkalo tɛmɛnen an bɔra ka malo tɔni 1 sunkalo tɛmɛnen bon hali si o projet kelen de b'an bolo mawuludu bɛna se sisan n'an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ an bɛ kalanden karamɔgɔ minnu bɛ yen ni denmisɛnnin ka ca u bolo n'o tɛ se ka hali u bɛ bana karamɔgɔ tɛ se k'u furakɛ kɔngɔ b'o la dumuni b'o la u bɛ bɔ u bɛ taa yala yala u bɛ mɔgɔw ka fɛnw soɲɛ u bɛ fɛnw kɛ karamɔgɔ yɛrɛ se t'a la parce que kalandenw ka ca bolo ale yɛrɛ dɛsɛlen don ko la a ka denbaya la an b'olu jate minɛ n'an ye karamɔgɔ 5 sɔrɔ mun ka kalandenw ka ca kojugu n'an ye dɛmɛ min sɔrɔ an b'o wele ka na d'u ma mais an ma deli k'a dɔ kɛ caméra la fɔlɔ an ma dɔ kɛ foyi la mais an b'a kɛ an ka association yɛrɛ da la ka bɔ wele kan u bɛ n'a ta.
D'accord, maintenant solution jumɛn fana bɛ Isufu Garibu bolo ka taga mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ wuli ka Garibu denmisɛnninw exploiter ka u ta gitɔrɔnda ninnu na k'u exploiter u b'u bila u b'a fɔ ko taa i ka taa yala i ka na nin wari hakɛya ɲini n'i mana ɲini i kana se yan i tɛ dumuni kɛ tantɔ voilà solution jumɛn bɛ y'i bolo ka taa denmisɛnnin ninnu kan. E ma dɔ kɛ garibuya la i bɛ bɔ de i bɛ na 45 de ye. Dɔrɔmɛ 45 tile kɔnɔ i b'o de ɲini ka na parce que u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ nansɔngɔ ni fɛnw ye don o don a bɛ na mais n'i ma 45 sɔrɔ i b'i tigɛ kɛ tan u bɛ bisan ni 45 bɛ bolo la. est-ce que o ka ɲi. bon i bolo gɛlɛya de y'a kɔnɔ. o ye wale cɛjuguba de y'a kɔnɔ min ma ɲi o de kama ne b'a fɔ n ka dɔnkili dɔ kɔnɔ n'an bɛ denw don kalan na a ye cɔ an ka karamɔgɔw lawoloma garibukalan ye tiɲɛ de ye dɛ mais kana karamɔgɔ dɔ ye ten ko jamaba b'a kɔ ou bien kana karamɔgɔ dɔ ye ten ko a kalan kan ka di ko n bɛ taa n den d'a ma a jateminɛ fɔlɔ ni min bɛ se denmisɛn ladon yɛrɛ la parce que denmisɛn koba de ye dɛ denmisɛnw ye siniɲɛsigiw de ye denmisɛn 100 bɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ la bi mais dɔ bɛ kɛ président ye dɔ bɛ kɛ ministre ye dɔ bɛ kɛ seku ye dɔ bɛ kɛ mwalimu ye min bɛ kɛ min ye i t'a dɔn mais o kɔni bɛ e bolo bi de mais ne m'o minɛ ka ɲa bi k'o bɛ e bolo ne y'o abandonné k'u bila difficulté gɛlɛya dɔ kɔnɔ a ka ca ala fɛ u kan ka se yɔrɔ mun tɛ se parce que lamɔko ɲuman ani ladonko ɲuman o de bɛ denmisɛn to bɛ sanfɛ jiri tigɛ voilà. D'accord, maintenant i ka nin jaabi o bɛ taa n'an ye i ka prestation na an bɛ jɛ k'i ka prestation filɛ ɲɔgɔn fɛ morceau min titre ye Garibuya ye d'accord an ka jɛ an ka kabako bɛ dɔnkili la dɛ n'i ye lamɛn i bɛ kasi kabako bɛ Isufu Garibu ka morceau bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ an ka Isufu Garibu ka nin morceau lajɛ ɲɔgɔn fɛ mun titre ye Garibuya ye. Yusufu Garibu ye amba utita sika yala gede yala kolu dummi Garibu yala de yala kasega Yusufu de yala Yusufu Garibu ye amba utita klika yala gede yala kolu dummi Garibu ya gede yala ne majigi Garibu yala de yala ko be fralle masa ala de yala ala de angusaya ni nyaye kasege Yusufu de yala Yusufu Garibu ye ankoro tita sika yala la de yala kolu bita Garibu yala gede yala kasege Yusufu de yala Yusufu Garibu ye andogo tita klika yala la de yala kolu bita yala jugu gede yala ne majigi Garibu yala de yala ko be fralle masa ala la de yala ala de angusaya ni nyaye Nesela araida la bamanyare araida ulade namba ude besika yala gede yala koludum Garibu yala de yala Nisela gidronda ulade yala bamanyare gidronda ulade yala mba ude bekleka yala la de yala koludum Garibu ya gede yala ne majigi Garibu yala de yala ko be fralle masa ala la de yala ala de angusaya ni nyaye sur le plateau. Ici, il faut une prestation de la justice. Morceau Indiara Toro. Moi, motivé à Ndonglinda. D'accord, nous Ndonglinda, qui chance en yere de ka, Ndonglinda. Mais faut que ce qui ici fouille, en faut que tu sika yalake. Que ce qui ici fouille, en deux tu qui tombe dans le côté Garibuya que mais kobe frala masa alala. Là de enfisa ni nous. Ne ben Ndonglinda si jo kono domina. Technicien, arrangeur fait pas comme bekasila. Parce que mais on gadoko sa boîte mena donné. Njere jole ni yin lajɛ babini bɛ n sen na Garibu fini bɛ n na a kɛra maɲumako ye mɔgɔw kasira studio kɔnɔ ni dɔnkili in na Isufu Garibu ka lakodɔn ka jamanabaw kɛ
ka farafina ni farajɛla yala o sababu bɔra geribuya in de la dɔnkili in de la. D'accord, dɔnkili komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dɔnkili de Isufu Garibu labɔ k'a lakodɔn mais na mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka cogoya min na Isufu Garibu kunun de ye palan ta k'a don i kɛrɛ la ka geribuya kɛ bi an filɛ wagati min na i komi sisan Isufu Garibu ye mun ye farafina kɛ ka taa farajɛla kɛ est ce que i bɛna sɔn bi ka palan ta ka don i kɛrɛ la tugun ka yala. Mais ne b'a ŋa cɛ e yɛrɛ man ka sɔn ko ne ɲininka o la ka palan ta tugun n ko ye kɔtaga de ye. Ayi. Ala non ala ye progresser mɔgɔ bɛ tɛmɛ gɛlɛya de fɛ ka kɛ hɛrɛtigi ye i t'a ɲini ka to hɛrɛ la ka sigi ka na degun kɔnɔ tugun mais o bɛ fara ala de la. Ne y'a faamuya sisan Isufu Garibu bɛ fɛ k'a fɔ ni i ye palan ta ka wuli ka yala o ye ka segin kɔ. O ye ka segin kɔ tugun ne dɛ. O ye i ka segin kɔ donc o tɛ geribuya. Bon o ni geribuya tɛ ɲɔgɔn sira tugun o ye gɛlɛya de ye sisan parce que geribuya o ye gɛlɛya o ye sɛgɛn de ye ani fantanya ani bolokolaya y'i sɔrɔ i dɛsɛ bon ala dɛsɛ y'i sɔrɔ n'o tɛ kalandenya la n fitinin n ye palan ta pour que bi n bɛ ka kɛ sini n ka se ka progresser ka taa ɲɛfɛ de ka denmisɛnninw to a la parce que ne ye dɔ kɛ a la n progressera n bɔra a la e ma zikiri da sa mɔgɔw wari di yan. Alors ɲininkali in tun ye mun ye n tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Isufu Garibu e bɛna geribu denmisɛnninw ye gitɔrɔnda la bi i bɛna maloya n'u ye wali i tɛna i yɛrɛ fusaya n'u ye i ka jaabi m'an pousser k'a miiri k'a fɔ k'i bɛ sɔn ka maloya n'u ye parce que i ko sisan k'e ka geribu palan ta k'i jɔ k'o ye ko ka i ka segin kɔfɛ bon an t'a ɲini i ka palan ta tun denmisɛnninw de bɛ palan ta mais n'an ye palan ye denmisɛnninw bolo an b'a fɔ ninnu ye geribu de bon geribuya taamasiyɛn ye palan ta de an bolo i bɛna fɔ awɔ hali sini ni palan ta nana ne bɛ palan ta parce que n ka baara de y'o ye n dɔnna ni o de ye o ye n ka fierté mais i ma sɔn k'o fɔ donc en un mot i bɛ maloya ni geribuya ye. Non n tɛ maloya ni geribuya ye parce que question dira cogo min na parce que ne y'a ye n'i bɔra mun na i tɛ sigi i man ka sigi o la tugun. Mais i b'i kun kɔrɔta k'o fɔ. Non geribuya ne bɛ geribu denmisɛnninw minɛ ko embrasser gitɔrɔndaw la ne bɛ dumuni kɛ ni geribudenw ye kabako dɔ yɛrɛ geribuya la n b'o f'i ye bi ni kɔnɔdimi b'i la a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye kɔnɔdimi misɛnnin b'i la geribuden dɔ a ka gɛlɛ quoi to ni sɔ ɲagaminen don ɲɔgɔn na e k'a wele ka gɛrɛ gɛrɛfɛ dɔrɔn ka a lamaga dɔrɔn ka lɔgɔmani dɔ ta k'o bila i kɔnɔ a dun ka go quoi mais n'a sera ka jigin e kɔnɔ o kɔnɔdimi bɛ ban o ne de y'a fɔ foyi t'a la a tɛ wuli ne tɛ maloya ni geribuya ye dɛ ne ko de an k'a ɲini ala fɛ ni ala ka ɲɛtaga di bɛɛ ma i bɛ baara minɛ ka progresser a la i kana sigi gɛlɛya kɔnɔ tugun o de ye n ka question ye nin yɔrɔ la. Ok. Inch'Allah. Maintenant, an bɛ jɛ ka dugawu kɛ denmisɛnnin minnu bɛ palanta la gitɔrɔnda la ka to ka geribuya kɛ ala ka u dɛmɛ ka u bɔ a la. C'est ça non? Donc maintenant non ala k'o kɛ karamɔgɔba ye parce que i bɛ geribuya taabolo don barika ɲini de don diyagoya n'i y'a kɛ ani mɔgɔ min m'a kɛ a tɛ se ka kɛ kelen ye parce que i bɛ kalan de i filɛ ka yala i bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ min ye ala b'o kɛ barika de ye ka d'i ma hali n'i ye sɛbɛn kuru ka di mɔgɔ dɔ ma a b'i mako ɲa. Est ce que base mun bɛ karamɔgɔw kunkolo kɔnɔ ko barika ɲini de don o de bɛ ka na ni tiɲɛni caman ye o est ce que barika ɲini dɔrɔn de don parce que denmisɛnnin bɛ gitɔrɔnda de la u ka éducation bɛ ka retarder et puis accident bɛ se k'u sɔrɔ circulation na fɛn bɛɛ b'a la quoi caman bɛ kɛ denkɛ a bɛ kɛ zu o ni barika tɛ fankelen fɛ. o tɛ fankelen fɛ mais komi ni ko tiɲɛni bonyana a b'a nafa dɔgɔya dɔɔni. A dabɔra barika ɲini de kama ka fɔ karamɔgɔ ni i bɛ kalan di karamɔgɔ bolo bon i bɛ bila ka taa sirada ni fɛn minnu na o ye Bamakɔ de ye n'o tɛ n'i bɛ Sikaso burusi kɔnɔna na sirada tɛ yen i bɛ don sow kɔnɔ de i bɛ don Burama fɛ yen u bɛ malo d'i ma i bɛ don Saka fɛ yen mais n'i bɛ Bamakɔ ta de u bɛna sirada la parce que jama ka ca siradaw la bon o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye u t'a yira k'a fɔ ko ka yala ka geribu dumuni ɲini k'a ma ye ka dumuni ɲini k'a ma ye parce que yan ye duguba kɔnɔna de yan ye capitale de ye siradaw de la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Mɔgɔw bɛ cɛ ka ca sirada la o de kama yan ta ye sirada ye n'o tɛ région ninnu na mɔgɔw bɛ don so kɔnɔ de ka dumuniw ɲini ka deliliw kɛ. Ok. Voilà. I ka wele kan lase geribu denmisɛnninw geribu karamɔgɔw ni denmansaw yɛrɛ ma mun bɛ se ka fu siri nin ko in dan na Bamakɔ yan. Inchallah. Komi i yɛrɛ ko Bamakɔ tan de tiɲɛna donc i ka wele kan lase olu. N bɛ dugawu kɛ denfaw ye minnu bɛ taa denw di kalan na n bɛ dugawu kɛ denmansaw ye minnu bɛ taa denw don kalan na ko kalan. Pour que u ka sini ye u ka kɛ karamɔgɔba ye sini u ka kɛ alimamibaw ye sini a y'aw janto n'a taara den di karamɔgɔ ma a y'a janto a ka kɛnɛya la a y'a janto a ka dumuni na a y'a janto a ka fiyɛrɛ bɔ fini min bɛ don k'i to kalanyɔrɔ la ni dɔɔnin b'i kun a di karamɔgɔ ma ko n den kalan k'a kana taa yala aw ka essayer ko karamɔgɔ encadrer o cogo la a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ yala la ne taara n den di parce que olu bɛ taa di de o tɛ taa dɔrɔn mɛ di ko morikalan don ko madrasa don kalanso t'a la foyi t'a la hali ka taa n den filɛ fini ni fɛnw bɔ san ka d'a ma
aka balo cogo ou bien a si cogo olu ka sarata la an ye burama bila ka taa kalanyɔrɔ la a banna n'u basi muguni dɔw ci a tigi ma nɔnɔ mugu sɔngɔn dɔw ci o ma o ye waatinin ko de ye n'o banna a banna mais ne tiri den di karamɔgɔ ma i bɛ malobɔrɔ i taa i taa malobɔrɔ kelen di karamɔgɔ ma 5000 b'i kun i k'o d'a kan ayiwa i janto burama la ani kalanden tɔw ka dumuni ko e den tɛ taa yala o e bɛ na ni fini min ye a ye cogonin bɛ ɲa kalandenw cɛla parce que i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ mɔgɔ min somɔgɔ bɛ taa bɔ i la garibu kalan na e de ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ tɔw kan mɔgɔ min bɛ t'o denw fili o tɛ taa bɔ a la. Ok, ese fo garibu o jaabi ɲɛna. Inshallah. Alors an ka bi émission sera a kuncɛyɔrɔ kan an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw merci beaucoup aw sigira kan an filɛ fo ka taa se a banyɔrɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bye bye.